আমি একটা কথা বলবো, माँ कसम, इतना हिम्मत है अपने, इतना घमंडी मत हो अपनी बुलंदी पर, इतना घमंडी मत हो अपनी बुलंदी पर। मैंने सितारों को गिरते हुए देखा। इतना बुलंदी है अपनी बुलंदी पर, मैंने सितारों को गिरते हुए देखा। আমি যেটা বলছি না, এবার এটা ফাইনাল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেরিয়ে গেছেন, ছি শিট, ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের ভ্রষ্টাচার, মার্ডার অফ ডেমোক্রেসি ইন ইন্ডিয়া। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে 500 ভোটে এগিয়ে আছেন, সেখানে আপনারা লিখিয়ে নিচ্ছেন লেখ যে 5000 ভোটে পিছিয়ে আছেন, নাহলে মারবো, তাই তো।